Hello guys, welcome back to my channel. Ishor gipsi thanks te ase hope kura ase apni khan sob bhal ase koi gina aru aji bi moi ki kobole ase apni khan thumbnail title de jani loise etu ane morom ra skip na korgen last tak side bi koi gina aru kunba manu sai kena subscribe na korgen thakse gole morom bra subscribe like share kori dibi aru manu khan bra moi ke koi apni views karne noise gole subscribe karne etu khan video na pana bi koi hole bi moi la intention iku nai hole bi moi manu video te dobo na para la noise le kaldi korgen ina comments ki da manu khan etu khan fight korbo koi gena kura ase darne morom bra support kori dibi koi gena aru aji moi pikel naga la poila moi ta incident kura time te bi moi ekta video banai kena ase chai kena check korbo pare etu moi koise to tai ajila din de na kaldi kuri ase hole bi tai bi ekta youtuber ase darne tai ahya time de to tai bi bhal kam korbo koi gen thaka nishna this time tai ahe kene man bhal kam kori thakshile kunba manu bishi dabai morom bra eninga manu age ja manu khange na na dababi kile koile manu apuni aru moi bi gira la jaga te kitabi na bhoit na gira la jaga te pra mokhan bi uthi jai to etu inshina ase aru ishor to hoise na koi to mokhan kiman galti korle bi tai to maaf kor dia ola ishor ase to ishor ba maaf kor dibo ina ase koile apuni aru moi ki ase na etu karne morom bra ina manu la life te apuni aru moi karne ekta manu life biya hoi jae manu lege na norop de jae atma harai dishe enega ase koile mokhan dunia te ahikene bi ki la pase na etu karne manu bhal kura time de appreciate korbi na enega manu jala tai bi maaf mangishe to manu bhal kam kura time dekhile apuni khane na manu la life piche dani kena rakhi de kite ape ina no korbi koi kene etu bi koi de ase aro tai ajila din de tai galti korgen sob manu jani ase lebe apuni aru moi to lukai kena pap kam kiman korgen ase na mokhan aro sukute pathor dangor rakhi kena manu la sukute letra choto bisar kwa to etu mokhane ase etu karne morom bra apuni aru moi la life te bi ki ase bhabna korgena manu ke ena no kori dibi apuni karne moi karne manu ke dukh hobo na suku bani gerbo na dibi nahala bhabna no korbo dibi koi gena etu bi request kora ase aro brother pi sa ase koile etu ta apuni la temptation ase etu karne kitabi manu ki koise koile bi apuni back na korbi apuni kena bhal kam kora ase bhal kam kor jabi ina ase koile apuni ke ki koa manu sorom hoi jabo hole bi apuni stop hoi jase koile aro apuni ke ki koa manu aro খুশি হব দে এটো কারণে মরম ব্রা এনেগা স্টপ নকর ব্যাক নকর কেনা মন বেয়া নহয় কেনা মরম ব্রা আপনি লাগাম আরো বে আগে যায় যাবি কই কেনা ইতুবি কই দে আছে কোয়া টাইম দে কালতে হইছে বলে মাফ করে দিব হলেবি একটা হলেবি তে তাহলে খুশি পাইছো কইলে মরম ব্রা সাপোর্ট করে দিবি কই কেনা কই আছে দে